Pertanyaan kedua ini diurut sesuai ya, sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh dan Ustadz dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Nah, yang mengaminkan dikit ya. Mohon izin bertanya. Bolehkah seorang wanita periksa kandungan ke dokter laki-laki dan non muslim? Karena disarankan dari teman kalau dokter tersebut sudah banyak berhasil membantu para pasiennya untuk program kehamilan. Jazakumullah. Hukmu al-ilaj fi dhahabi ila tabib an-nisa. Ilman ala annahu masihi walahu khibrah. Faja'a sadiqatuha wa qalat khalas idhabi ilaiha wa hakadha. Fahal yajuzu dhahab ila tabib am la? Amma adh-dhahabu ila tabibin نصراني وليس مسلم نفرق فيه بين حالات بين رجل ورجل وبين رجل وامرأة. Kata beliau terkait dengan pengobatan kita harus membedakan dulu antara dokter laki-laki dan dokter perempuan, dokter laki-laki muslim, dokter laki-laki non muslim. أما من رجل إلى رجل فهو جائز لا بأس بذلك. Pertama, laki-laki pergi ke dokter laki-laki boleh, maafi muskilah. وخاصة إذا كان ماهرا في طبه وفي صناعته. Ya, wabil khusus kalau dia memang mahir, pintar di bidangnya. وقد ثبت أن الإمام أحمد بن حنبل تداوى عند رجل نصراني. Ya, Imam Ahmad disebutkan dalam sebuah kitab bahwa beliau pernah berobat. Berobatnya kemana? Ke laki-laki yang laki-laki itu orang Nasrani. كما ذكر المروزي في كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف. Dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatil Khilaf ذكر المروزي فقال مرض أحمد فعاده طبيبا نصرانيا. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hambali sakit kemudian didatangi oleh dokter Nasrani. وداواه يعني أخذ هذا الرجل هو الذي يداوى الإمام أحمد ولم يعترض الإمام أحمد على ذلك. Dan lalu dilakukan proses pengobatan, Imam Ahmad tidak menolak pengobatan. كذلك سفيان الثوري. Sufyan as-Tsauri juga demikian. ذكر ابن المقري. Ibnul Muqirri mengatakan, ذكر في كتابه فقال مرض سفيان الثوري وفي رواية لما أراد سفيان الثوري أن يزهد في الدنيا. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Imam Sufyan as-Tsauri punya keinginan untuk menjadi orang yang zuhud, tetapi kemudian beliau sakit. فقلنا إنه مريض مرضا يشرف منه على الموت. Jadi sakitnya itu sudah mengkhawatirkan sekali. فأخذنا قارورة من بوله. Kemudian kami ambil pakai botol, apa yang diambil? Air kencingnya apa? Bahasa kedokteran apa? Urinnya, air urinnya, urin ya. فأخذنا قارورة من بوله وذهبنا بها إلى طبيب نصراني. Kemudian urinnya ini dibawa kemana? Ke dokter, tabib, dan tabibnya orang Nasrani. فقال إن صاحبكم ليس به مرض ولكن به خوف. Kemudian dokter itu mengatakan bahwa Sufyan as-Tsauri ini bukan kena penyakit, tapi dia cuman terlalu khawatir, berlebihan. إن هذا البول بول رجل خائف. Jadi dokternya udah pengalaman, ngerti air urin ini tidak akan keluar kecuali dari orang yang rasa takutnya berlebihan. وبناء على ذلك حتى الأطباء يعرف يستطيع يقول لك هذا عنده أرق في النوم، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا في اللابوراتور هذا صحيح. Di laboratorium ya, dokter atau orang yang biasa bergerak di bidangnya ngerti melalui urin itu sudah bisa membaca. يستطيع أن يقول لك هذا عنده حيوان كذا، هذا عنده كذا، هذا عنده فيروس كذا، هذا كذا من البول. Dari air urin itu sudah bisa dideteksi dia pasien itu mengalami penyakit apa. إذا بالنسبة إلى رجل فإن كان هذا الطبيب النصراني ماهرا أمينا يجوز الذهاب إليه لا بأس بذلك. Maka pertama, kalau sesama laki-laki walaupun dokternya Nasrani, orangnya baik, amanah dan memang pintar di bidangnya, boleh. أما بالنسبة إلى المرأة من مرأة إلى امرأة نصرانية. Sekarang yang kedua,
perempuan muslimah pergi berobat ke perempuan Nasrani. قال الفقهاء إن المرأة النصرانية مثل الرجل على المرأة المسلمة. Ya. Kata ahli fikih, ulama mengatakan dokter Nasrani ini, dokter perempuan Nasrani sama seperti hukumnya wanita pergi ke dokter laki-laki. فلا يجوز أن تطلع على عورة المرأة المسلمة أبدا. Di mana ada larangan tidak boleh sama sekali melihat aurat wanita muslimah إلا بشروط kecuali dengan syarat-syaratnya. أن يفقد الطبيب المسلم. Satu, memang tidak ada dokter yang muslim. ليس عندنا طبيب مسلم ماهر متمكن في هذه الخدمة خلاص. Kalau memang tidak ada dokter muslim yang memang ahli di bidangnya, baru boleh. فمثلا المرأة يقدم الطبيب المسلم أولا. Nah, perempuan maka yang harus diutamakan adalah dokter perempuan. طب إذا كانت الطبيبة المسلمة غير ماهرة والطبيب أفضل يقدم الطبيب على الطبيبة إذا كان الطبيب أفضل من الطبيبة، لكن له شروط أيضا. Tabib, أولا طبيبة مسلمة. nah, فإن فقدت الشروط فطبيب مسلم. nah, pertama urutannya begini. Pergi dulu ke dokter perempuan yang ahli. Kalau ternyata tidak begitu ahli, baru pergi ke dokter laki-laki tapi yang muslim dengan syarat. ويشترط أن يكون مسلما Syaratnya pertama muslim, ماهرا cerdas, pinter, عالما ya, berilmu memang, ثقة في دينه agamanya bagus أمينا في خدمته. dan orangnya amanah. إذا اجتمعت هذه الشروط تتفضل المرأة تذهب إلى الطبيب المسلم. Jika dokter laki-laki muslim ini punya 5 syarat sifat ini, maka boleh dia pergi ke dokter laki-laki. طيب لا يوجد الطبيب المسلم ولا الطبيبة المسلمة. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan dokter perempuan dan laki-laki muslim tidak ada, تذهب إلى الطبيبة النصرانية. maka pergilah ke dokter perempuan walaupun Nasrani. لأن هنا عندنا تقديم حتى في الديانات يوجد تقديم. Karena memang harus ada yang diprioritaskan dalam urusan ini. فيذهب إلى الطبيبة النصرانية. فإن لم يجد الطبيبة النصرانية يذهب إلى الطبيب النصراني. Nah, kalau memang dokter perempuannya itu tidak ada, baru ke dokter laki-laki Nasrani. فإن لم يوجد طبيب مسلم أو مسلمة أو نصراني أو نصرانية يذهب إلى الطبيبة اليهودية. Bahkan kalau nggak diketemukan dokter perempuan dan laki-laki yang muslim tidak ada, dokter laki dan perempuan yang Nasrani nggak ada, boleh pergi ke dokter Yahudi. فإن لم توجد الطبيبة اليهودية يذهب إلى الطبيب اليهودي. Ya, dokter perempuan yang Yahudi nggak ada, pergi ke dokter laki-laki Yahudi. فإن لم يوجد هؤلاء كلهم يذهب إلى أي ملة من الملل الأخرى. Kalau semuanya tidak ada, terus gimana? Boleh berobat ke mana saja, ke orang dokter tabib yang menganut kepercayaan apapun dibolehkan. طيب هل يجوز علاج المرأة عند الطبيب النصراني مباشرة لأنه ماهر ونترك كل الأطباء المسلمين؟ لا يجوز. Nah, pertanyaan ini terjawab. Apakah boleh dia langsung pergi ke dokter laki-laki yang didengar bahwa dia punya pengalaman dan banyak orang berhasil tanpa mengindahkan tadi dokter laki-laki dan perempuan dan seterusnya? Maka kata beliau tidak boleh. المسلمون أولا. Harus muslim dulu. وما شاء الله الأطباء المسلمين كثير يعني أصلهم ليسوا قليل يعني. Ya, dokter kandungan laki-laki maupun perempuan yang muslim banyak. المسلمون كثير الآن. إذا لم يوجد المسلمين نذهب إلى النصارى. Kalau tidak ada, baru kita pergi ke dokter Nasrani. هذا بالنسبة إلى المرأة. أما الرجل فيجوز له العلاج في أي مكان. Ya, ini khusus perempuan. Adapun laki-laki tidak masalah. Jelas insya Allah ya.